pagkabugat, pagkanindot sa presensya sa atong buhi nga Dios. Magampo ta. Abba, Father, thank you, Lord, nga karong kagabion, imo kaming giusa. Lord, ang among kasing-kasing ug hunahuna sa pagdaig diha kanimo. Lord, we pray that you will bless your word tonight, Lord. And bless, Lord God, our spiritual ears, Lord, to receive your words. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord, na padayon ka, pagpatubo ka namo sa imuhang pulong. Ang nahabilin nga oras, Ginoo, among gitugyan diha kanimo. Ug i-bless, Lord God, ang imong ubos nga alagad. Ginoo, imong tingog ang madungog ug ikaw ang makita karong kagabhion. In Jesus name, amen. Karong kagabhion igsoon, ang aton title is The Power of God's Word. Mangutana ko ninyo, kung pangutanon mo unsa ang imong religion, di ba? Mao man na ang term sa uban or tawag, no? Mauwaw ba ka nga moisa or moingon nga born again Christian ko or evangelical Christian? Or ni saka na ka sa ang sa imong faith, sa imong pagsunod ni Jesus, nga di na ka mauwaw. Tungod ka na kay eager to share the word of God. O karong kagabhion, tuguti ko nga kining tawhana, ato ni siyang tun-an kung nganong ingana siya ka-eager nga mo preach sa pulong sa Dios. O usara ni siya ka verse karong kagabhion igsoon. Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel, for it is God's power for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. So, ang gisuwat ni Apostle Paul ngari sa Romans 6 is ato ni siyang idig pa pagayo. Sa Bisaya, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. Una sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Si Apostle Paul, atong makita nga ang iyahang kinabuhi. Nga luyo sa iyahang struggle, sa iyang persecution, still igsoon inana siya ka-passionate nga mo share sa pulong sa Dios. Ug usara man ang atong Pablo nga rin, no? Si Paul, nasa tapat ni Sister Honey. So, Pablo, ito ang mga naranasan ni Apostle Paul. Na kahit grabe ang pagsubok sa iyahang buhay, number 1 is he had been imprisoned in Philippi. So, gipriso siya igsuon, still, naa siya'y passion nga i-share o dili siya mauwaw nga i-share ang pulong sa Dios. Chased out of Thessalonica, kini nga panghitabo igsoon, nag-share siya sa pulong sa Dios. Ug tungod kay di siya kapugngan, ang mga Hudiyo nasuya niya. Ug tungod kay nasuya niya, ang mga Hudiyo is nag-iyang gipangpundok ang mga bugoy nga naa sa Dan. Nya ang ilang gibuhat sa mga nasuya niya is nag-cause sila og commotion kasamok para ma-distract si Apostle Paul. Mauna nga gipangita siya, nagtago-tago siya. O smuggled out of Berea. Sumauna nga niikya siya pagkagabi ni Ana. O gani, naka-experience si Apostle Paul nga gibugal-bugalan siya. Laughed at in Athens. Naana siya sa Acts chapter 17 verse 32. Nga usahay kita nga mga Kristohanon mo share sa pulong sa Ginoo di gid kalikayan nga bugal-bugalan ta. Amen? Ug na-experience na ni Apostle Paul. Regarded as a fool in Corinth, no? Nga ang mga tao nga iyahang gisharean is di sila mutuo. Kay nganuman para nila binuang ang pag-share sa pulong sa Dios. Ug ang pinaka-last, stoned in Galatia. Kisay kakasuway nga gilabay nga ri. Wa man siguro ta kasuway, glabayo na karon. Pero kaning tanan, na-experience ni Apostle Paul. Pero nga nung
ingon pa man siya or nakasuwat pa man siya sa Romans chapter 1 verse 16 that he is not ashamed of the gospel of God. Ngano man igsoon? Makahinumdum lang ko ba? Sa dihang na ay prompting ang Holy Spirit nga sharean na nimong tawhana, do it igsoon. Kay ngano, magmahay ka sa uwahi kung di ka mo share. Nakahinumdum ko katong estudyante pa maguro ko, trabahante na ko. Padong ko uli sa Lapu-Lapu. Na ako'y kaatbang nga tiguwang nga babay. Nya, doon nagog kayo minanapi padong sa may second bridge. Kalit bitaw na nga kanang wako ni tanaw niya ha. Kalit bitaw na nga ni-prompting ang Holy Spirit nga sharing na og kay anak ta sa Dios, di na to ikauwaw ang pulong nga anaa na to. Ug akong gi-share sa maong lula. Ug ay kaduha igsoon kadtong dito ko ara sa kanang baybayon katong nindot hawan pa man na pero karon mga batanon ay namo gadtuha kay kuyaw na kayo na ngadto. Dito ko makigistorya sa Ginoo. Nya naay kalit nga usapod ka batanon nga depressed pud ay siya. Og gingnan ko sa Holy Spirit, sharing na akong gi-share igsoon. Nganong ingana man ko ka sensitive or mo response dayon sa pulong sa Ginoo sa dihang ingnon ko nga sharing ng tawhana. Kay naka-experience ko pag first year high school nako, na ay taga bukid ni ari sa Lapu-Lapu. Nyang iyang papa o iyang igsoon nga lalaki is nag-drive sila og tricycle. Panginabuhi nila ba kay nag-abang raman sila. Nya na siya'y igsuon nga babay, nya ang nga niya is Malin. Nya kato si Malin, nahug na siya nga murag suod na kay nako bagigi, tawag na nako siya og best friend. Nya without knowing nga kato daing bataa, naadi siya'y sakit. Nya nag-away man to yang basta nagkagubot to ilang pamilya. Nakatug siya sa amua igsuon. Nya, nagsige na ko og share sa pulong sa Ginoo. Pero lain maning sharean lang nimo nya, wa nimo padawata sa Ginoo, no? Nya nadyoy ka nang kuan sa kuha nga, padawata siya sa pulong sa Ginoo, share siya sa pulong, padawata siya nga ni Jesus, share siya sa pulong sa Ginoo. Nya wa man ko naminaw igsuon. Nya pagkatug day na mo ana, ang iyahang igsuon magyuruto or papa, igsuon ba to ma or papa kung nakahinumdum ka? Nakadunggab og driver sa sikad niya namatay. Nya katong gabhiuna nagkuyog pa mi. Moto igsoon gitawag siya sa iyang mama, gipukaw kadlawng dako og nanikya sila padung sa bukid, nanguli sila. Mga dagan sa pila ka adlaw or weeks, nakabalita ko igsoon nga namatay siya. O grabe kay nako kanang na, grabe ang akong konsensya ba nga nganong wa to nako gigrab ang opportunity nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Mao nga kada naay ingon ang Holy Spirit nako nga share na ko igsuon. Ug kung gibutang sa Holy Spirit diha nimo nga share na imo igsuon, imong kaliwat, share na igsuon kay para dili pa uwahi ang tanan. Amen? Arita sa word nga gospel. Ang kaning nganong di man gid kapugna ni Apostle Paul nga ipanabi ang pulong, ang good news ngadto sa mga katawhan sa Dios. Gospel of God is used 60 times in the epistle. From the Greek word good news. Kung makadungog ta gospel or good news, unsa may atong mabutang sa atong hunahuna. So gi-answer ni Mark chapter 1 verse 1, mao kini ang maayong balita ni kinsa man mahitungod nimo? Mahitungod sa iyong silingan? Or mahitungod ni presidente? No. Maayong balita mahitungod kang Kristo, Hesus Kristo ang anak sa Dios. Ug ang naglangkob ani nga good news, ani nga maayong balita igsuon is that God will forgive sins. Mauni nga gisigihan jud og preach ni Apostle Paul. Hindi siya mauwaw nga ang Dios nagdala og maayong balita nga siya mupasaylo sa mga sala.
deliver from sin's power, and give eternal hope, comes not only as a gracious offer, but also as a command to be obeyed. Sumauday ni ang sulod sa maayong balita. Ug arita igsuon sa for it is God's power for salvation. Ang kaning power is English word ni siya. Dynamite comes from Greek word. So dynamite day ni siya ang kaning power gikan sa Greek word. Kumuingon ta og dynamite, grabe kayo ni. Ug naay purpose ang mga tao or ang scientist nganong nagbuhat siya og dynamite. Kung ang usa ka fisherman mag-itsa siya og dynamite sa dagat, mga guba ang mga corals, mga matay ang isda. Or kung ang mga tao moadtog bukid, but nga nila dynamite ang ilaw ngadto, mubuto siya aron unsa man manguha sila og gold. No? Nakakuan mo? Or kung ang usa ka building dinaganahan ang tag-iyaan na iyan ang pangpaskan nga tuog dynamite, dindayon, mahunlak ang mao nga building, o tukura niyag bago nga building. So ang dynamite is nagkuan ni siya mga object or mga butang nga di nila ganahan. Kuhaon nila ang mao nga mga nagbabag para makakuha sila og nindot or makatukod og bag-o. So, naatay video nga ipakita kung unsa ka powerful ang dynamite. Amen. Nakuha ninyo ang kaunsa ka powerful igsoon. Sumao nga gi-illustrate or gihatagan og kabug-aton ni Apostle Paul ang pulong sa Dios kay nganuman naa ni siya'y gahom to overcome man's sinful nature and give him new life. Kung arita sa atong spirituhanon nga bahin, ang dynamite is arang ni siya makadugmok sa gahi nga kasing-kasing. Amen? Moto mo ana nga sa una gahi kay kasyaran sa pulong sa Ginoo. Pero pagkadungog nimo sa pulong sa Ginoo, ang imong kasing-kasing nga gahi nabungkag ug nahimong humok kay nganuman naay power ang gahom aw naay gahom ang pulong sa Dios. Sa una, gahi kay ka pa, tuhuon sa pulong sa Ginoo kay ngano, grabe kay ka strong ang imong pagtulunan, ang imong religious belief. Pero pagkahibaw nimo sa kamatuoran, nabungkag, bung, ang imong pagtulunan. Sa una, grabe kay ka garbo, igsoon. Gahi pas bato, gahi pas simento. Pero pagkadungog nimo sa pulong sa Dios, pagbadlong sa Ginoo, boom! Nabungkag ang imong garbo. Sa una, grabe kay kag addiction. Pero gipadalaan ka og Apostle Paul sa Ginoo. Di man siguro si Pablo karon, gipadalaan ka og mensahero sa pulong sa Ginoo. Grabe na kayo ang imong sala. Ug sa kalit lang, pugs! Nabungkag ang imong addiction. Kay nga naman igsuon, there is power of God's word. Amen? Na ay gahom ang pulong sa Dios. Kaysa dihang mahibawta nga naaday ni gahom ang pulong sa Ginoo igsuon, dira musulod ang kaluwasan. Kay kung wa pay Apostle Paul nga nagsige og share sa pulong sa Ginoo, wala pay mga disciples ni Jesus, wala ni abot ngadto sa mga uban pa nga mga tao kaniadto ug niabot nato karon di kita makabaton og kaluwasan.
Next slide. Nakuha ra ninyo igsoon nga first si Apostle Paul is wa siya nauwaw pag-share sa gospel sa Dios. Nganuman, cause there is power diha sa pulong sa Ginoo nga nagdala og salvation. For I am not ashamed of the gospel, for it is God's power for salvation to everyone who believes. Unsa dining salvation nga word? Ang salvation nga word is used 5 times in Romans. Sa book ra na siya sa Romans, igsoon ha. This key word basically means deliverance or rescue. Gihawas ka igsoon. Gihawas ka or girescue ka. Mauna na ang word nga salvation. Nakuha ra nato. So sa next slide, the power of the gospel delivers people from lostness, pagkawala. Kay kitang tanan nahimulag sa presensya sa Dios, nawagtang ta sa presensya sa Dios. O pag-abot sa pulong sa Ginoo, nakabaton na ta og pasiguli. Og makita nato ang parable of the lost sheep. Nga kay numdo mo, biyaan niya ang 99 ka mga karnero para lang pagpangita sa usa. Next, wrath of God. Sigita kadungog ani ni Pastor Floro no sa Revelation. Nga ang tao is moatubang gid siya sa paghukom sa Dios. Moatubang gid siya sa iyahang kuan, ang wrath sa Ginoo niya. Ug tungod sa gahom sa pulong sa Dios, nakabatunta og kaluwasan ug na-save ta aning wrath of God igsoon. Sunod, willful spiritual ignorance. Nga kita nga mga tao sa dihang wala pa ta kaila ni Jesus, wala pa ta kahibaw sa iyahang pulong, mga ignorante ta igsuon. Amen? Ignorante ta sa pulong sa Dios, labi nag-ingnon ka, ay basag Bible. Kay makabuang na. Pero sa dihang nakabasa ka sa pulong sa Dios, nga naa diha ang gahom sa Dios, kalit ning nibuto sa imuhang pagka-religious, bugs! Ug naablihan ang imong mga mata. Mahitungod. So kung kinsa ang atong buhi nga Dios. The power of the gospel delivers people from evil self-indulgence. Nga sa dihang pagkadungog nimo, pagkabasa nimo sa pulong sa Dios, nag-deliver ninimo, nag-rescue, nagpagawas ninimo sa imong mapatuyangon sa kaugalingon. Mapatuyangon diha sa sala. Kay nganuman, ang pulong sa Dios na ay gahom para pag-usab sa imong kinabuhi o akong kinabuhi. Amen? Mao nga, ang atong pag-alagad sa Ginoo is dili sayon. Sa kaning Luke chapter 14 verse 26. Nga naa jud kay pangbiyaan diha sa imong kaugalingon para pag-follow ni Jesus. The power of the gospel delivers people from darkness of false religion. Nga sa dihang abi nato nga ang pagbuhat natog maayo, maoy makaluwas nato. Abi natog ang pagtabang sa uban, maoy makalangit nato. Or abi natog ang pagsige natog luhod gikan sa pultahan padung sa altar nga magampo, maoy makaluwas nato. Or abi natog ang paghikap nato sa binuhat lamang og tao, maoy makaluwas nato. Pero pagbasa nato sa pulong sa Dios nga nagdala og kamatuoran, nikalit ni siya pagkahimo og dynamite, bugs! Nabungkag ang imong false religion. Amen? Kay nganuman, naay gahom ang pulong sa Dios. Mao nga si Apostle Paul is di siya mauwaw. Di kapugngan
nga mo share sa pulong sa Dios. Kakuan mo ng kanta igsoon nga I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Ay, lagwan na akong tono ha, kay di mao. Kakuan mo, anay, so no? Nga sa una, butata sa kamatuuran. Pero naay nag-share nato sa pulong sa Dios. O kalit lang, nabungkag ang atong spiritual blindness. Kay nga numan, naay gahom ang pulong sa Dios. Ingna imong tapad, naay gahom ang pulong sa Dios. The power of the gospel delivers people from the ultimate penalty of their sin. Nga diri nato mabasahan sa Bible kung giunsa di ay ta paghigugma sa Ginoo nga iyang gihatag ang iyang only son nga si Jesus Christ para sa penalty sa atong mga sala. Amen? The power of the gospel delivers people from eternal separation from God and eternal punishment. Sa Revelation chapter 20 verse 6. O permini isigig hisgot ni Life Coach Floro. O dili magtumutol mo ang pulong sa Dios igsoon. Amen? Kay tinuod ni ang pulong sa Dios. O gani na natay idea kung unsa day ni ang separation from God o eternal punishment. O tungod sa pulong sa Dios, nakabaton na ta og relasyon diha sa Ginoo og din ata ma-separate sa presensya sa Dios. Gani, we will reign with Him 1,000 years. Ug saad na sa Ginoo igsoon. Ug ang kaning dynamite, humanako, makahinumdum unta ta nga sama ni siya sa pulong sa Dios. Nga matagbasa unta ninyo sa inyong Bible. Mag-devotion ba tayo igsoon? Magbasa ba tayo ng Bible kada adlaw? Amen? Kisay magbasa ang Bible nga rin, amen? Amen? Gamay raman. Makahinumdum unta tangat kada open nato sa atong Bible igsoon. Isnaa ni siya or gahom ni siya sa Dios. Nga sama ni siya og dynamite nga mo destroy sa tanang i-destroy sa Ginoo sa imong kinabuhi. No? Nga naay power ang word of God to destroy every works of the enemy. The power of His word, igsoon, mo destroy ni siya sa atong pagka-selfishness. Mo destroy ni siya sa tanang sala. Mo destroy ni siya sa power of lust. Mo destroy ni siya igsoon sa darkness. Mauna ang pulong sa Dios. Nga sa dihan igbasa sinimo sa pulong sa Dios. Mupabuto ni sa imong self-righteousness, no? Nga abi na to balaan na kayo ta, maay na kay ta nga tao pero di ay atubangan sa Ginoo. Mo destroy ni siya sa addiction. Mo destroy ni sa atong pride. Nga kung naatay kontra, nausab ang atong dan. Imbis mo agi ka, padung iskina, padung na noong kasuong. Layo kay nabta, no? Moagi ka dos bagong dan sa New Road, imbis doon ra kay ka pa iskina, merkado. Ngano man igsoon, kay naay power ang pulong sa Dios. Nga sa dihang magbasa ka sa pulong sa Ginoo, mo destroy ni sa imong anxiety o depression. Sa dihang magbasa ka sa pulong sa Ginoo, mahibaw-an nimo nga pinanggaday ka sa Dios, maong imong hunungon ang imong self-doubt. Amen? O ginigbasa nimo sa pulong sa Dios, nagdala ni siya og power, dynamite. Tuks!
kuhaon ang imong pagka-unforgiveness. Imong pagkadi mapinasayloon. Amen? Ngano man igsoon? Because the power of God has the power and authority to deliver us, to change us, and to give us new life. Amen? So mao nga akong gi-encourage ang tanan nga atong tagaan og importansya ang pulong sa Dios. Kay gahom ni siya sa Ginoo, ari makita ang iyang pagka-omniscience, ang pagkasiya, ang pagkagamhanan sa Ginoo. Ug kung di ta kahibaw mubasa sa pulong sa Dios, di ta makasinati sa iyang gahom. Di ta makasinati sa mga dynamite nga ipabuto sa Ginoo sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. Di ta makasinati kabaghuan kay nganuman di man to mabungkag igsuon ang mga batuon, ang mga gahi nga kasing-kasing, ang mga gahi nga hunahuna. Di mabungkag kung wa ka kahibaw nga naay gahom ang pulong sa Dios sa dihang imo nang basahon. Dili ta makabaton o kabaghuan sa dihan di na to tugutan, sa dihan di ta mo obey sa pulong sa Ginoo. Sama sa dynamite, tugs, mubuto ang imong sayop nga panghunahuna sa uban, ang imong sayop nga pagtuo sa Dios, nga ang atong Ginoo maldito, ang atong Ginoo malipay ug masakitan ta. Kasi dihang kaybaw ka sa pulong sa Ginoo igsoon, mupabuto na sa mga sayop nimo nga pagtulunan, sa mga gahi nga mga kasing-kasing. Mao nga kung gihikap ka karon sa Ginoo, pag-share sa pulong niya ngadto sa imong tapad, sa imong silingan, sa imong kaliwatan, sa imong anak, buhata igsoon kay nganuman pahumuko na ug bungkago na sa Ginoo kay naay gahom ang pulong sa Dios. Amen. Ug sa Ginoo ang tanang dungog ug himaya. Amen.